نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ یم تو قوم تمو بنومت اخ نظریہ کہ اگر کنسی اللہ تعالیٰ قریب گھن تمس نکاح کرن تیل کیا کرو تم دپن اس بناو خانقاہ تت کرو اللہ اللہ یل نفس گز غالب اس لاگو ذکر کریں تو نکاح کرو نکی نفسس دمو ٹاس اس بنو ولی تت کیا دراو آخر کار انجام تو نتیج تم گئی بدکاری مز مبتلا کیز نکاح مکرک یم سات تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صحابہ لا رہبانیت فی الاسلام رہبانیت چھن اسلام اسمز کے یعنی کہاں کر نکھوئی یہ رہبانیت انکار کر فرموک النکاح من سنتی نکاح چھنون سنت کہاں نکاح فرموئی پانے بعض حضرات فرمون تروہ بعض فرمون نو اللہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی یس نکاح انکار کے سوچن اسمز کے واحد مذہب چھ اسلام یتمز نکاح چھ عبادت اور اشی کرن بطوری عبادت گوڑ گئی عبادت پت گئی ضروریت نکاح چھ بہتن در رشتہ البتہ اتمز آسن لڑکس تھون زیادہ پائن دھیان کیز کوڑن چھاسن دل اویو یمن گیس کرن اکرام کیز یمن چھ پان اکرام کرمت اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ آدم علیہ السلام اس کر اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا دلس تلا اللہ تعالیٰ سوس قدرت طاقت روب اگر یہ چھاو سو کریاو آدم صاحب نے سر مبارک پر ہواس پود کریا سا قدرت چھسنا اگر روب یہ چھاو اللہ تعالیٰ کریاو آدم صاحب اس پائے نازنین انتل ہوا علیہ السلام پود قدرت اسس مگر روبن نکر کل پیٹ نہ کھور پیٹ وجہ اگر ہر کریائی تمام زین کھشان کالس دفعہ اس کے چدرام سے اس دیمو کلم پیٹ اگر کھور تل کریائی مرد کریہن زین لطمج دفینک توی چھو کت درام سے قدرت اس پر گسو قربان ربن ان دل تل کریت یعنی لڑکی ماں ہے دل میں عزت دو بیوی ہے دل میں عزت دو بہن ہے دل میں عزت دو بیٹی ہے دل میں عزت دو باطن ہندون رشتہ یہ عجیب رشتہ اسلام اسمس اور ان تعلیم دس پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشادس اما جان عائشہ صدیقہ تریش چون کیا چون تریش کا نوٹ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس دوری آواز عائشہ میں تھیس تریش دام تھوک تریش دام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نزدیک ہوئے اما جان کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریش ہے تھو میں مگر تو یہ چاہیو کیس بہت چس خاص ایامن میں چھنا موج بھی نہیں آسن پھیرت خاص ایامن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باشو یہ چھو سمجھن پنن پان نوز باللہ گند نبی صلی اللہ علیہ وسلم چون دہن کا اتھن لوگ تیمی ہو یہ تنہاز ایتھی لوگ دہنی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دتک امت درس اخ تعلیم اخ کوئن کرجو عزت یمن کرجو ریسپیکٹ یمن دیجو مقام فرموک صحابہ فرموک بدترین چھو مرد یس پنن گروائن سیت پری خواہشات پور کر پچھک لائن اکتر فرموک بہترین چھو پیمس انسان یمس بہترین اخلاق آئیسن اور فرموک پیمس بہترین وہ محمد رسول اللہ کیس فرموک بچس پنن گروائن سیت اصل پٹ پیش اخلاق سا اینچ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر نبی صاحب چون پنن نالین مبارکن اس ٹھیک دا زادت مدگڑن اور بستری مبارک تو اس پانی تراو رسول اللہ یہ محبت رشتہ بلکہ صحیح شتا میں
بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہے. شیطان جو سمندرس پہ تخت بچھاو پتہ تمام جمع کر پنن باڈی گارڈ مان سک کیا کرو آپ چوز دپن میں نے ایک جوان کو شراب پلا کے آیا ہوں. شیطان چوز دپن بڑا کام ہے لیکن زیادہ نہیں. ڈاک چوز دپن میں ایک بندے کو نماز چھڑوا کے آیا ہوں. شیطان چوز دپن بہت اچھا کام ہے لیکن زیادہ. ڈاک چوز دپن میں جھوٹ بول کے آیا ہوں مطلب میں ان میں اپوز لوگ جھگڑا کرا کے آیا ہوں. دم چک شاباش شاباش آپ چاہسن پکن. شیطان چوز دپن ژٕ آو کر سو دپن خاص نہ حظ کینٛہہ البتہ آوُس بٲژن دۄن لڑٲے ژُنٲیِتھ. کیا وۄنۍ گوٚو تِمن طلاق وۄنۍ گٔے لڑٲے. شیطان چوز دپن چلو شیا بلاے ژٕ بیٚہہ میٲنِس تختس پٮ۪ٹھ ژٕ مہ بیٚہہ یِمن منٛز. شراب تباہ گو وہ ایک تباہ ہوا, بے نماز کو تباہ ایک تباہ ہوا. لیکن یہ طلاق چھُ گژھان امہِ سۭتۍ چھُ زٕ خاندان تہٕ زٕ نسل گژھان تباہ. یہ چھُ عظیٖم رشتہٕ محبتُک رشتہٕ. مگر ییٚلہِ تہٕ أسۍ نکاح چھِ کران یِم چھِ آسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ معصوٗم بچہِ 24 25 وُہٕرۍ 27 وُہٕرۍ چھِنہ. یِہُنٛد مول موج یُس آسان چھُ تِمو چھِ آسان پنٕنۍ عمر کٔڑمٕژ. تِمن چھِ پنٕنۍ ذمہٕ دٲری اکھ کہ یِمن بچن کٔرِو تُہۍ اصل گایڈنس تاکہ یِہُنٛد رشتہٕ روزِ پایدار. کیٛاہ روزِ؟ مگر اکثر شاین چھُ طلاق گژھان وجہ چھُ مول موج. بہٕ دِمہٕ مثال مگر دھیان تہِ تھاوو کیونکہ میڈیا پر بات جا رہی ہے پورے کشمیر کو پتہ لگنا چاہیے. ییٚمہِ ساتہٕ کوٗر أسۍ گرٕ منٛز کڑہون کورِ گژھِ پنُن مول موج گرِ تھاوُن تربیت کٔرِتھ. موجی یوٚت ژےٚ گژھُن چھُ سُہ نَے چھُ ہیہر باب ژےٚ سُہ چھُے وۄنۍ مول ژےٚ. کیٛاہ چھُے کورِ گژھِ گرِ موج تھاوٕنۍ کٔرِتھ تربیت کوٗری سۄ نَے چھے حق ژےٚ سۄ چھے ژےٚ موج تٔمِس ٲسۍ ونان مِمی. یہِ چھُنہ لۄکٕٹ کورِ گٔے یہِ تور أمِس چھُ یی ذہنس منٛز یہِ چھُنہٕ مےٚ ہیہر باب کینٛہہ یہِ چھُ مےٚ مول فادر ہے ہُہ چھنہٕ مےٚ ہش کینٛہہ یہِ کیٛاہ چھُ مےٚ. وٕچھو لڑاے کتہِ پٮ۪ٹھ شروع گژھان. أمِس ہیہر باب صٲبس چھُ أتھی آسان نوش تہٕ بِہِتھ کورِ زٕ تہٕ اورٕ چھُ یِمن کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ بُزرگ دپان سردار بشیر صٲب نذیر صٲب یِم کٕم یِم کورِ دپان چھُس ہُم زٕ چھِ پننہِ کورِ یہِ چھم نۄقصان. یہ کیا چھا گئے لڑائی شروع. امس گو دلس مز یہ مجھے بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. امس ہشماج اگر کن ساتھ نرس پنہ کور گھن تیز یہ تمس بڑ محبت سان ون کوری چلا گئی بلائی ات ترو آبرت سا بھی یہ گھس مسئلہ ٹھیک. اگر نقش کن ساتھ نرس تیز گھن یہ کیس دی بان ٹاس. اسلام محبت سکھاتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, محبت. اور یہ جو یہاں کام ہو رہا ہے یہ نکاح سرمنی کر رہے ہیں یہاں ہر سال یہ میں ون 750 ابو کورن چمو نکاح کورمت 2014 پہ. تو یہ تو مبارک کی بات ہے. اور یہاں جو نکاح ہوتا ہے اچھی بات مجھے جو پسند آئی سادگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ برکت وول نکاح چھ یتھ من سادگی آس. اور نبی سندس دورس مز کتا سادگی اس اللہ اکبر. اک صحاب صحاب صاحب میں ٹاپ 10 صحاب صاحب یمن نبی صاحب دنیا میں جنتش بشارت دسمت. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, والزبیر فی الجنہ, والسعد فی الجنہ, والسعید فی الجنہ, وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, وابو عبید بن الجراح فی الجنہ. اتمت اک صحاب عبد الرحمن بن عوف یا ساتھ نبی صاحب اس خدمت مز امس اوتر داغ لوگمت قمیض. نبی صاحب فرموس عبد الرحمن یہ کیا داغا ام کور عرض یا رسول اللہ مے حظ اوس 2-4 دۄہ برونٛٹھ خاندر نکاح تمی دۄہ لوگُم داغ. اللہ اکبر. صاحبن تہِ نکاح کوٚرمُت نبی صاحب چھُنہٕ معلوم یہ کۭژاہ سادگی چھِ. سٲنۍ نکاح أسۍ چھِ زیُن تھاوان 4 رٮ۪تھ برونٛٹھ کٔرِتھ گژھان چھِ أسۍ پتہٕ گرٕ تھاوان ہمساے کورٮ۪ن رشتہٕ دار کورِ ؤنۍ ہتاے 2-4 کورِ یی برونٛٹھ توٚمُل چھُ ژھٹُن کیٛازِ دُنیا چھُ جمع کرُن وُلہِ چھُ جمع وُلہِ چھُ استغفر اللہ. سادگی جتنی سادگی نکاح میں ہوگی اتنی برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ کریم یمن نکاحن مز برکت آتا ہے. تمام نکاحن تھین پائیدار. اور بالخصوص ون جو یہاں یہ کام کر رہے ہیں نماز ورائے چھن دین, نماز ورائے چھن دین مگر صرف نماز دین ہے یہ ظلم ہے. اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. اسلام ہمیں پہلے سکھاتا ہے محبت درس. یہ جو یہ کر رہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت. ہر طبقہ
फिरके के बंदे यहाँ होते हैं। इसका मतलब ये मोहब्बत बांट रहे हैं। और निकाह की जिम्मेदारी, इस्लाम जो वसी मजहब, एक हिंदू मुझे मिल गया, वो व्यापारी का काम कर रहा है एप्पल, जो उसको कश्मीरी का व्यापारी है, ते उम्र में तुमने मिसाल मुलाकात कर ठीक, लेकिन तमिस घर गन पे समझ तमिस गाड़ी में खड़ा दोपन मौलवी साहब आपसे मुलाकात करना था, इस्लाम के रिलेटेड कुछ सवाल थे, लेकिन अब देर हो गया, फिर कभी दोपन अब चलते चलते मुझे बोलो इस्लाम क्या है, एक जुमले, टाइम नहीं है। अब मैंने सोचा मैं इसको क्या बोलूं, नमाज बोलूं, रोजा बोलूं, ज़कात बोलूं, अल्लाह ने जहन में डाला। मैंने कहा ये जो पत्थर आप सामने देख रहे हो ना, अगर इस पत्थर को भी हम सड़क से हटाएंगे ना, अल्लाह हमें इस पर भी जन्नत देता है, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। ये जो यहाँ निकाह हो रहा है, ये 100 बच्चियां, 200 बच्चियां, ये उम्मत का सरमाया है। अगर निकाह के दरवाजे, अगर इस निकाह बोलो सख्त और ये वक्त फैलने से ज्यादा ये वक्त चला, जिना आम होगा, बदकारी आम होगी, और सारे कश्मीर रो रहा है, कश्मीर में जिना और बदकारी। वजह क्या है? वजह यह है हमने निकाह को महंगा किया, बदकारी को आम कर दिया, सस्ता किया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला तुम जवाब दो, 3 लाख डेकोरेशन को मकान, अल्लाह ताला जवाब दो, रात 40-40 रुपये दी गवन वाले, मौलवी निकाह पढ़ाता है, उसको 1000 रुपये देते हैं, जैसे सदका खैरात। तो मैंने ही कहता मुझे पैसे दो, मैंने निकाह पढ़ाना बंद किया, मेरी जात पे कोई अटैक न करे, मैं आम बात कहता हूं, मौलवी को देते 1000 रुपये, गवन वाले 40-40 ये सवाल है इस कौम का। 3 लाख डेकोरेशन, ये सवाल है। बेटियां जिना न करे तो और कौन सा रास्ता है, बेटियां बदकारी न करे और कौन सा रास्ता है। मैं कहता हूं अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने ये रास्ता जो निकाला, कमो बेश लगभग 10 साल इनको हो गए, 2014 से सादगी रहती है, आइजी रहती है, सादगी को निकाह कसम। इससे क्या होता है, हर कोई निकाह में शिरकत करता है, कम से कम गरीब कोई जो सहारा। आप बोलोगे हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, इन चीजों को निमन ध्यान नहीं। मैं कहता हूं आप किताबें उठा के देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो बनी इसराइल मुझे खातून बदकार, तेम बदकार खातून चालो किस हूनिस त्रेश हून पालवन को लगी, मौलवी साहब को फोन करते हो नमाज आई या हूनिस चालून त्रेश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल्लाह ताला को तिमिस मगफिरत सिर्फ यह पे तेम चालो हूनिस त्रेश। मैं कहता हूं फिर इंसानियत किसी नंगी बेटी को कपड़े कोई पहनाए, इससे बड़ा जन्नत क्या है? भागा है कन ख्यालना का, इससे बड़ी जन्नत है क्या? हम नबी की तारीफ जब करते हम कहते हैं ना, बचन ख्यावन तचावान पान रोजान रोज, सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, दर्ज दिया मोहब्बत का, ये मोहब्बत पैगाम। और तिमन लकन मुबारक, तिमन लकन में वन मशेज कर क्या वन ईद पलो जरूरत, ईद चीज जरूरत, लखा पाने, मतलब इसका मतलब कश्मीरियत, बकौल मुदस्सिर साहब, कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीरियत, कश्मीरियत, कश्मीरी कौम सोई नहीं है, जागी हुई कौम है। इसका मतलब हम दर्द दिल रखते हैं। मौलाना रूम ने फरमाया ना, मौलाना रूम ने कहा मैंने अल्लाह को पाना चाहा नमाजों के जरिए, पाया, लेकिन जो मैं पाना चाहता था वो नहीं। फिर कहा मैंने रोजे रखने शुरू किए, मैंने अल्लाह को पाया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं। मैंने ज़कात उशूर देना शुरू किया, जो अल्लाह मुझे पाना था वो नहीं पाया। फिर किससे पाया? कहा फिर मैंने एक रास्ता चुना जिससे मुझे अल्लाह सामने मिला। मौलाना रूम कौन सा रास्ता? कहा इंसानियत से मोहब्बत का रास्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इस्लाम का मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। सहाबा ने कहा रोजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। सहाबा ने कहा ज़कात, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। सहाबा ने कहा हज, ज़कात व जिहाद वगैरह, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। या रसूलुल्लाह फिर आप ही फरमाइए। कहा आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। मुबारक उन लोगों के लिए जो इस निकाह, इन निकाह की मजालिस में इनको मदद करते हैं।
بج دپن تمن چھ مبارک یمو اکثر اخذا یور سوس اللہ تعالیٰ فرمون اکثر عملہ تم فرمو احسن عملہ تم کنس ادا پسند کیا چیز ادا کسی کی ادا پسند آتی ہے سوز اخ ڈپٹ کنس غریب کور خاطر اخ ادا یہ ربس پسند بس اس کی نجات ہاں نمازیں پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں زکات دینے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سبت کن ساتھ کیا یہ پسند اخ ادا تو بہرحال یم جوان یہ مبارک ہو آپ جوانوں کو کم از کم تمن جوانوں خاطر یمن مبارک یم راتس دوستن شراب سارا میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا برف گر رہی تھی یہ کام کر رہے تھے اور کچھ جوان ایسے ہوں گے یم رات تک شراب سارا مبارک سلام ہو آپ پر سلام ان جوانوں پر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے پریت کہاں اس رات حمامن پر بیت پریت کہاں اس آپ بلاور نشا پریت کہاں اس کانگے تک اور یہ یہاں کام کر رہے تھے اس کا مطلب اللہ اکبر یہ درد دل ہی ہے محب اسلام تو یہ سکھاتا ہے نا اسلام چو وسیع مذہب اسلام چو محبت ہشنا اور اللہ پاک ان کو بہترین جزا دے اور یمن یہ نکاح گو لڑکن تو کوئرن تمن خاطر شو اللہ تعالیٰ فرماؤن آپ اللہ سے ڈرو آپ اللہ سے کیوں اللہ سے ڈرنا ہے یعنی نکاح پر تہن نصب ایمان کمپلیٹ گژھن ات پہ کھوزو رۄبس سۭتۍ حقوق کٔرزیو ادا خاندارس ووٚنُکھ گروائی دِنۍ حقوق گروائی دیُن خاندار اکھ خاتون آیہِ لاسٹ کلام تٔمۍ کوٚر عرض یا رسول اللہ مےٚ کھس خاندار سُنٛد حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اگر تٔمِس سٲرسٕے جسمس پھٮ۪پھر نیرن دان پھٔلۍ نیرن پتہٕ دِکھ صاف ژٕش تیٚلہِ تہِ ؤسی نہٕ تٔمۍ سُنٛد حق نکھ بلکہ ایک لئے گو اونٹ پاگل کیا گو صاحب صاحب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو پاگل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹ حال صاحب صاحب کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغس مس تم کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمہ جیو توڑ صاحب چو پاگل خبر نقصان مکش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کچھ نہیں ہوگا ہاں نبی اس کیا اونٹ ستائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اونٹا دون ترون سجد پائی نازنین انتر صاحب صاحب کو عرض یا رسول اللہ اسی زی شعور عقلی ول اتفضل کر سجد تعظیمن تو اکرامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سجد چھن جائز سوائے اللہ اگر جائز ایسا بتا کوئن پہن خاندار کیا کریں خاندارن تو کرک حقوق بیان خاندارن تو کرک حقوق بیان تو اس لیے چھس بولن یم تو نکاح یہ گو الحمدللہ ہاں ون کسیم یہ یور گزاری محبتی زندگی کیا برداشت صبر خانداری کر کن ساتھ تیزب خاندارس پہ صبر کرو خانداری کر تیزب خانداری پہ صبر کرو اور زیادہ صبر حق چاسن کمن اسلامن ون یم ساتھ تو نکاح کریو بدکاری گژھان فریس مز کیا گژھان تھی کرو کم نکاحس مز مہیو کور مل کے دیو گفٹ کیا دی مہر مہر مل چھ ہن کے مہر دی گواہ تھی بدکاری گھر ژور نکاح کیا گھس گھن اعلن نکاح نکاح کرو کھل کے مہر دیو مہر کوتا گھس آسن لڑکی والن دوپک ڈیمانڈ کرزیو نہ کینٛہہ ڈیمانڈ تم ہیکن کٔرِتھ تہِ ڈیمانڈ مطلب تیز ڈیمانڈ کرزیو نہ کینٛہہ کہ لڑکہٕ والٮ۪ن پے کیسی شکارن تِتہِ کرزیو نہ لڑکہٕ والٮ۪ن دوپک تیوٗت دیزیو نہٕ مہر کم کینٛہہ یہِ کوٗر بوڑِ نیبرٕے نیرنس یا اتھن ہمساے گٔری منٛز دِوان آسن تہٕ تہِ دیزیو مگر مہر دیزیو یہ اسلام یم چیز ہیچھناون تو بہرحال